While talking to media, Saligaon MLA Jayesh Salgaonkar countered current Captain of Ports Minister Michael Lobo's statement that he won the ministry via lottery. He further informed that casino shifting application was moved on 4th October 2019 after Salgaonkar took a step back from the ministry in July 2019. He said Lobo's statements prove that he is suffering from foot and mouth disease. I am MLA Saligaon. Jayesh Salgaonkar. I was the ports minister. Hey Babosh, oi, काम बंद कर. बंद कर. बंद कर. काम बंद कर. Stop the work. What is this? What kind of dredging are What is the draft here? हे पळय मायकल लोबोन कितें सारकें परमिशना बी हेंचे कडेन कांयच ना. आतां आमी MLA घेवन वयर बोटीर येयले, तेंचे कडेन परमिशनां विचारता जाल्यार तेंचे कडेन परमिशन बीन कांयच ना. आतां हाडटा 10 मिनटां हाडटा, अर्दे वर म्हणटा परमिशन हाडटा म्हणटा. कॅप्टनान आमकां सांगलां म्हणटा ते डायरेक्ट करूंक लायला म्हणटा, परमिशनां दिलां म्हणटा. परमिशनां खंय तेंचे कडेन मेजार आसा खंय, हांगा ते कांयच लायिल्लीं ना हेंच्यांनी परमिशनां बीन. BJP कितें दाखोवंक सोदता कांयच कळना हें आपलें. कळ्ळें तुका, सगळें इलिगलूच करूंक सोदता पळय. हांगा कितले धंदे आसा फाटल्यान लोकांचे, कितले फिशरीज घरां पळय फाटल्यान. लोक सगळे हेजेर पोट जोडटा. हे सगळ्यान घरां जी आसा हे सगळीं बोटकार हे हांगा कुटावणी बीन मारता, काटाई मारता, सगळें मारता. लोकांचे फुडें कशें गोवोरमेंटान चिंतलां काय पयशांक लागून सगळें करता. आनी पयशे घेतलेल्यांचे बायल भुरग्यांक हे फाल्यां पचतले पयशे काय वळवळान बीन मरतले काय किडे पडटले हे तेणें चिंतपाची गरज आसा. मायकल लोबोन बीन पयशे गावता आनी खंय गू खावपाचो न्हू मायकल लोबोन. हे पळय आमी आतां बोटीर येयल्या, MLA घेवन बोटीर येयल्या पोनेळ घेवन. ही बोट आतां डेल्टीन कारावेला, ही आतां हांगा ते शिफ्ट करता म्हणटा. तेंच्यांनी मुरींग केला, एक हे तेंच्यांनी मुरींग करून दवरलो पळय हांगा. एक तेंच्यांनी एंकर मारला, दुसरो मारितना आतां ताका आमी हाडयला वीथ MLA जयेश साळोकार. आमी हांगा पावल्ल्या आनी आतां बोट आमी कस्टडीन घेता ही. कळ्ळें, फुडलो न्यूज तुमकां रिपोर्ट दिता मागीर. फर्स्ट ऑफ ऑल तेजो जो फर्स्ट एलिगेशन आसा की हो सगळो प्रोसेस एंटायर प्रोसेस वॉज स्टार्टेड जेन्ना जयेश साळगांवकर ह्या हेजो मिनिस्टर आसलो, एज अ पोर्ट मिनिस्टर हो प्रोसेस स्टार्ट जाला म्हणून. मायकल लोबो म्हाका दिसता तेज्या पेपरांनी वचना, ऑर ही इज नॉट टॉकिंग टू हीज ऑफिसर्स प्रॉपरली. तेन्ना ही हॅज टू गेट नॉलेज डिपार्टमेंटान कितें घडटा पळय तें. फर्स्ट आय वूड लायक टू टेल मायकल लोबो की गो बॅक टू द कॅप्टन ऑर समबडी इन द ऑफिस एंड फायंड आउट केन्ना फायल मूव जालेली पळय ती. आय वॉज आस्क्ड टू स्टेप डावन ऑन इन द मंथ ऑफ जुलाय. आतां दीस पर्टिक्युलर फायल ऑफ शिफ्टिंग कजिनोज ऑर तो म्हणटा पळय बॅलन्सिंग कजिनोज was moved by the High Street Cruise and Entertainment Private Limited on 4th of October 2019. The 4 तारखेर ही file moves, application is moved to the ports department to shift the casinos. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी एक ऑफिशियल तेंचो एक हा इन्स्पेक्शन रिपोर्ट एक आसा. The inspection report is dated on 14th. Within matter of 10 days 4 तारखेर एप्लिकेशन येता. सो विदीन मॅटर ऑफ 10 days सामके इन अ हरीड मॅनर तेजें इन्स्पेक्शन करता ऑन 14th October 2019. एंड विदीन अ मॅटर ऑफ अनदर 15-20 days or 20-30 days a permission is issued for high street cruises to shift one casino flotel or caravela to various side. आता हे सगळो प्रोसेस एंटायर प्रोसेस हे स्टार्टेड ऑन 4th of October आणि in a matter of 1 month 18th of November हे लायसन इश्यू जाता. आतां मायकल लोबो हॅज टू एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ गोवा. तो जे स्टेटमेंट्स करता आनी जो वयता पळय तर ते स्टेटमेंटाक तथ्य आसा आनी पीपल ऑफ गोवा हॅज टू बिलीव हिम. आतां असले स्टेटमेंट करता पळय हेजेर सिरियस इश्यूचेर सुद्दां लोक मागीर हेजे फुडें विश्वास दवरचे ना. केन्ना स्टेटमेंट करता तेन्ना हॅव पेपर्स इन फ्रंट ऑफ यू, टॉक टू युअर ऑफिसर्स आनी त्या प्रमाणे आधार घेवन कितें स्टेटमेंट करता.
हे पळय मायकल लोबोन कितें सारकें परमिशनां बी हेंचे कडेन कांयच ना. आतां आमी MLA घेवन वयर बोटीर येयले, तेंचे कडेन परमिशनां विचारता जाल्यार तेंचे कडेन परमिशन बीन कांयच ना. आतां हाडटा 10 मिनटां म्हणटा, अर्दें वर म्हणटा परमिशन हाडटा म्हणटा. कॅप्टनान आमकां सांगलां म्हणटा ते डायरेक्ट करूंक लायला म्हणटा, परमिशनां दिलां म्हणटा. परमिशनां खंय तेंचे कडेन मेजार आसा खंय, हांगा ते कांयच लायिल्लीं ना हेंच्यांनी परमिशनां बीन. BJP कितें दाखोवंक सोदता कांयच कळना आपलें, कळ्ळें तुका. सगळें इलिगलूच करूंक सोदता पळय. हांगा कितले धंदे फाटल्यान लोकांचे, कितले फिशरीज घरां पळय फाटल्यान. लोक सगळे हेजेर पोट जोडटा. हे सगळ्यान घरां जी आसा हे सगळीं बोटकार हे हांगा कुटावणे बीन मारता, काटाय मारता, सगळें मारता. लोकांचे फुडें कशें गोवोरमेंटान चिंतलां काय पयशांक लागून सगळें करता. आनी पयशे घेतलेले हेंचे बायल भुरग्यांक हे फाल्यां पचतले पयशे काय वळवळान बीन मरतले काय किडे पडटले हे तेणें चिंतपाची गरज आसा. मायकल लोबोन बीन पयशे गावता आनी खंय गू खावपाचो ना मायकल लोबोन. हे पळय आमी आतां बोटीर येयल्या, MLA घेवन बोटीर येयल्या पोनेळ घेवन. ही बोट आतां डेल्टीन कारावेला, ही आतां हांगा ते शिफ्ट करता म्हणटा. तेंच्यांनी मुरींग केलां, एक हे तेंच्यांनी मुरींग करून दवरलो पळय हांगा. एक तेंच्यांनी एंकर मारला, दुसरो मारितना आतां ताका आमी हाडयला विथ MLA जयेश साळोकार आमी हांगा पावल्ल्या. आनी आतां बोट आमी कस्टडीन घेता ही, कळ्ळें. फुडलो न्यूज तुमकां रिपोर्ट दिता मागीर.